Mak juk juk and jun jun. Gani siguro na. Sus, Mobile Legends. So this is our fifth na sir, no? This is our fifth destination, guys. This is Pagkawasan Garden Beach Resort. Tingnan nyo guys, meron doon island. So ito yung Pagkawasan, guys. Yan, meron silang I love Pagkawasan Garden Beach Resort. So, umuulan guys. Pasok muna tayo sa labas. Ito yung Pagkawasan guys. Medyo malaki-laki siya kahit kumpara dun sa unang resort na pinuntahan natin. Marami ding mga tao dito guys na pumupunta. Puntahan natin itong ano nila, view deck. Yan. Guys, nasa taas tayo guys. Ayan. Wow. Tingnan nyo guys, meron mga meron dito mga bata guys. So may mga lanlo. Jok-jok. Si Juk-Juk. Kumid jera dahil kay joke man. Meron ka isa. Guys, may mga yan. Sa vlog na ako guys. Easy like ko yun. 1 pusong ligaw. Sa YouTube, 1 pusong ligaw. Si Makmak taga Dunya Helen o si Juk-Juk. Makmak, Juk-Juk and Jun Jun. Gani siguro na. Sus, Mobile Legends. Ano yung favorite hero? Bini. Ha? Bini. Bini? Emo Luy? Emo Juk-Juk? Oh, Bini. Oh. Burnok. Burnok? Layla? Ako kay Layla. Kung sa lang mo? Ako? Kuhaan pa ko, Epic 4. Epic 4. Mga mahilig sa Mobile Legends guys. Kagaya ko mga addict sa Mobile Legends. Balik na tayo dun guys. Baka iwanan tayo. Pagkawasan